Balitaryo. balita, komentaryo ug daghanang mga impormasyon. Balitaryo. Tulumanon nga kanunay anaa dapig sa kamatuoran, musaway ug mubadlong sa mga hiwing binuhatan. Balitaryo, programa nga kasandigan ug katimbayayong alang sa kalambuan. Balitaryo. Tulumanon sa katauhan, Lunes hangtod sa Biyernes, alas 5 hangtod alas 5:45 ang takda sa kapunon. Balitaryo. Sa nagunang istasyon sa Dakbayan sa Dapitan, 99.3 Radyo Vivo. Mayong hapon sa Buanga del Norte, mayong hapon Dapitan, mayong hapon Dipolog. Sa makausapaan niya usab kini inyong ubos nga alagad Raymond Acopiado. Moban kaninyo hangtod na sa alas 5:45 nining adlaw nga Miyerkules Santo. Ugmang adlaw ug sa Biyernes di ta magkita, di ta magdungog, gumikan kay atos ang igahin ang atong takna ngadto sa pagpamalandong. Kay lagi Webis Santo manugma, dahil Biyernes Santo. Magkita-kita tagbalik, mga Lunes na puhon, liwas sa Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw. Daghan tag hisgutanan karong hapon na, atong hisgutan kining ang atong nahibaw-an nga dunay usa ka announcer sa radyo nga lagi wala na patinguga sa usa ka istasyon gumikan kay iya ang gihimo og pagsaway. Doon na siya pagsaway sa kagamhanan sa Dakbayan sa Dipolog. Dayon naangin pa gyud mga kabibo ang iya ang bayaw o brother-in-law kay kini gi-layoff man gumikan sa kasuko sa mga opisyal. Anyway, ato ning hisgutan unya dayon ato sang hisgutan kining nagapanghitabo ron sa Dapitan nga gibalikas kuno ang mayor sa Dakbayan sa Dapitan ug uban pa mga hisgutanan atong ihatod nga na kaninyo nining Miyerkules Santo nga edisyon sa Balitaryo. Pero sa dili pa, balik ta human nining pipila ka mga pulong gikan sa atong mga sponsors. Ang Balitaryo hatod kaninyo sa Sagrados Catering Services nga naghanyag og budget family package pack good for 12 to 15 persons sa kantidad nga 2,500 pesos lamang. Ang Sagrados Catering Services mo serbisyo sa bisag unsang klaseng okasyon. Alang sa dugang impormasyon, pwede silang makontak sa cellphone number 0946-098-2439 ug pangitaon nato si Madam Nelfa Sagrado. Sagrados Catering Services. Alang sa barato mainit lamian og bago kanunay nga mga pan, adtuan ninyo ang Jamea Store nga mahimutang sa National Highway sa Barangay Sikayap, Dakbayan sa Dipolog. Muhatag usab sila og wholesale nga presyo alang atong gustong mamaligya og pan sa ilang mga sari-sari store. Adto lang og pagkikitai sila si James Ugmaya aron mo magkasinabot Jamea Store alang sa pinakamarato, pinakalami ug pinakainit nga mga nagkalain-laing klase sa mga pan na mahimutang sa National Highway, Barangay Sigayab, Dakbayan sa Dipolog. Kung gusto ka nga mamahimong mahimsog ang imong panglawas, adtuwa ang The Healthy Hub. Anakay mahimutang sa Bagsakanidan sa Barangay Miputak sa Dakbayan sa Dipolog. Ang The Healthy Hub muhatag og libre nga wellness check. Sila matudlo kanimo unsay angay nga buhaton aron mawala ang naginuglang timbang ug tambok sa imong kalawasan aron ka mahilikay sa mga sakit nga idulot unya nini. Busa unsa pa may imong gihulat. Adto na sa The Healthy Hub o dili bakha kontaka ang cellphone number 0927-9200-589 ug pangitaa si Coach Cha. Alang sa lamian nga mga pagkaon, adto na sa Chubi Chubi. Ang Chubi Chubi nabantog sa atong lamian nga crispy pata, shrimps, bulalo, daghanang seafood, suguban pa mga pagkaon alang sa atong pamilya, barkada ug mga kahigalaan sa ubos kayo nga presyo. Ana kini mahimutang sa second floor sa MGM Square, duol sa Dipolog City Hall. Kilawi usab ang pinakalami nga halo-halo. Mamahimo usab kamong magpabook alang sa inyong birthdays, meetings, suguban pang mga espesyal nga okasyon sa inyong kinabuhi. Bukas sila gikan sa alas 10 ang takna sa buntag, hangtod na sa alas 9 ang takna sa kagabion. Maglingaw-lingaw ta, adto ta sa Chubi Chubi. Spare parts ug accessories sa motor ang inyong gipangita. Adto lang ang Saras Motorcycle Parts and Accessories. Gawas na pulido, gratisadong maligo ng ilang mga baligya, barato pagayod. Aduna sa silay on-call og standby nga mekaniko nga anda motabang kanimo sa imong problema sa imong motorsiklo. Saras Motorcycle Parts and Accessories na mahimutang sa National Highway Sikayap, Dakbayan sa Dipolog. Gipanag-iyahan og ginumala ni Sara Uy. Gidugo na sa nitibo ang pinakauna o pinakalami nga chicken inasal nga manok Bisaya. Sila ana mahimutang sa Aquilinos Food Park sa corner Balvar Street ug Martinez Street duol sa Boulevard sa Dakbayan sa Dipolog. Sa nitibo, ang imong 115 pesos ang rice na naasa ng ilang paklay silang palukan og balpang putahe sa karning kanding. Lami ang ilahang chikambing, kombinasyon sa manok ug sa kanding. Nitibo, bukas gikan sa alas 10 ang takna sa buntag hangtod na sa tungang gabi. Sa nitibo makasiguro ka nga ang ilang manok Bisaya adunay perming supply gumikan kay aduna sila og galingong farm sa mga manok. Alang sa mga pangutana og reservasyon, kontak sila sa ilang cellphone number 0997-6311-006. Nitibo Native Chicken Inasal. Kung nangita ka sa pinakalami nga litson dinhi sa lalawigan sa Zamboanga del Norte, Kring Kring Litson and Kring Kring Eatery ang tubag nga na pinakauna nga litson sa National Highway Dr. Jose Rizal katipunan ning lalawigan. Unahan gamay sa tulay sa Dikayo kung ikaw gikan sa Dipolog padulong sa katipunan. Nagagamit sila og makina sa ilang paglitson mao nga bisag unsa kadaghan ang litson nga imong orderon sigurado nga dili
higalangan. Mudawat sila og order sa tibuok litsong baboy, litsong kawali, litsong inabox, litsong pabo. Muluto sa sila paklay, dinuguan, apil na ang packaging kung kini imong pagdanon sa Cebu or Manila. Sa Kring Kring Lechon House and Eatery, adunay basoy nga kabaw, paksiw, dinuguan, paklay nga baka og baboy, balbakua, nilat ang baka og baboy, mula-mula, Bicol Express, pansit og minudo. Nasad sila mga short orders sama sa bulalo, lumi, pansit kanton, sisig. Mudawat sad sila og catering sa bisag unsang okasyon og pack lunch order. Namaligya sa sila mga preskong karne sa pabo, baboy, baka ug kabaw. Alang sa mga orders o mga putada, pwede ninyong makontak ang mga tagiya na sila si Edmond Aguilar Lumacton o Rhea Lopez Cuenca sa cellphone numbers 0915-560-3033 o 0950-098-4338. Bukas sila gikan sa alas 6 ang taknas sa buntag, hangtod na sa alas 9 ang taknas kagabihon. Kring Kring Lechon and Eatery na mahimutang sa National Highway, Dr. Jose Rizal, Katipunan, ning lalawigan sa Zamboanga del Norte. Daghan na ang nakatilaw ug nagbalik-balik sa Chops Cafe. Ang Chops Cafe na maligya sa pinakailamian nga mga American foods sama sa steak, burgers, ribs, fries, sandwiches ug uban pa. Nasa sila mga pasta na kalain-laing klase sa mga kape, mabugnaw nga mga ilimnon ug daghanan pa. Sa Chops Cafe, siguradong mabusog ka sa imong orderon gumikan kay ang ilang mga orders puros mga American size ang idakon ug only rice pa. So unsa pa may inyong ihulat? Apil na sa uban nga kanunay nagkananan sa Chops Cafe aron imong matilawan ang gibalik-balikan sa mga dipulognon. Bukas gikan sa alas 2 ang tagnas hapon hangtod na sa alas 10 ang tagnas kagabihon. Chops Cafe ana mahimutang sa Osmeña Street, corner Padre Gomez sa Barangay Biasong, Dakbayan sa Dipolog. Pwede sila makontak sa cellphone numbers 0997-908-8800. Chops Cafe, White Sand, malinawang nga dagat, nindot og pang Facebook ang view. DJ Laila Beats na ang tubag niya na kini mahimutang sa Barangay Caloocan, Dakbayan sa Dapitan. Ang ilahang mga cottages gikan sa 500 pesos ngadto sa 700 pesos. Duna sad sila mga lamisa nga paabangan. Duna sila function hall nga pwede nimong abangan og 1,500 pesos. Dunay karaoke machine, duna sila tent pang overnight, good for 4 persons. Dunay baroto o mini kayak nga paabangan, floating cottages, dunay mga life jackets. Duna sad sila boat rental kung ganahan mo moadto og Aligway og Silinog Island. Ang entrance fee 20 pesos lamang. Dito dunay cellphone signal, dunay shower, parking, suba area ug restroom alang sa mga babae ug lalaki. So unsa pa may imbihulat adto na ta sa DJ Laila Beats na kini mahimutang sa Barangay Caloocan sa Dakbayan sa Dapitan. Gidumala og ipinagdiyahan sa inila na kayo nga DJ Laila. Pwede sila makontak sa cellphone number 0905-104-5930 o pwede sila magsitahan sa ilang Facebook page nga DJ Laila Beats. Kung nagita ka og gamian nga cakes and pastries, your flavors ang sulban niya na. Sila nag-offer sa mga binag-ong concept sa modern cake making. Ana sila professional pastry chef din nagahanyag nag-offer sa ilang mga dream cake pastries, cake for all occasions, made to order cake. Ug pwede sad sila nga muhimo sa imong bisag unsang gustong klase sa cake. Ana sila mahimutang sa Dakbayan sa Dapitan. Sulay na ninyo dili mo magmahay sa kalami sa ilang mga gipanghimong cake ug pastries. Alang sa dugang informasyon sa your flavors, pwede sila matawagan sa cellphone numbers 0967-566-6065 or 0919-681-8625. Your flavors. Kini sa Dakbayan sa Dapitan kung nangitag ka o ganihan ng mga pagkaon. Ito ang Playa Vida Restaurant na kanila ang mga sizzling menus, noodles, pasta, pizza, burgers, salad, appetizers, chicken, pork, beef, seafoods, vegetables. Nasag sila yung mga shakes, halo-halo, green tea, kape ug daghanan pa mga mabugnaw nga mga ilimnon. Ang Playa Vida Restaurant mudawat usab og catering services. Sila nagkatanyag usab og free delivery alang sa mga mo-order dinhi sa Dapitan City proper. Ang Playa Vida Restaurant ana mahimutang sa Sunset Boulevard sa Dakbayan sa Dapitan. Pwede sila makontak sa mga numero 0908-423-4786, 0998-768-7470, 0909-255-1278 o 0965-135-9078. Ayaw kalimot ang Playa Vida Restaurant kung ikaw gutumon. Kaunting tulong na kaalaman, kapamilya. Alam niyo bang sa panahon na mayroong mga bagong sakit na natutuklasan, mas makakasama kung tayo ay magpapanik. Tulad na lang ng sa kaso ng bagong sakit na tinatawag na novel coronavirus o nCoV. Ayon sa health advisory ng DOH, dapat manatiling kalmado at maniwala lamang sa abiso na galing sa kanilang ahensya. Pinapayuhan ng lahat na siguruhin ang madalas at tamang paghugas ng kamay, ang pagtakip sa ilong at bibig tuwing umuubo, at iwasan ang malapitang kontak sa mga taong may sintomas ng trangkaso. Magsuot ng wastong proteksyon sa katawan tuwing lalapit sa mga hayop mula sa farm o sa mga wild animals. Dapat lutuin ng mabuti ang ating pagkain at palakasin ang ating resistensya sa pamamagitan ng healthy lifestyle at pagtulog ng mahaba. Ito po si Kuya Kim nagpapaalala. Ligtas ang may alam. Balitaryo. Balita Komentaryo. Ang balitaryo hatod usab kaninyo sa Mayor sa Dakbayan sa Dapitan, Mayor Rosalina Nini Halosos. Dayon magpasalamat sa dagbalitaryo ngadto sa atong City Administrator Wilbert Magallanes, sa atong City Tourism Officer Apple Marie Agulong, sa atong konsehal sa Dakbayan sa Dapitan, Konsehal Gabriel Cad, o Konsehal Ronnie Hope Harapan, nga hangtod karon atong nakita
padayon pagyapong nakapud-apod og mga isda nga tuloy sa atong mga kaigsuunang dapitanon. Magpasalamat sa atong board member sa Segundo Distrito, Attorney Julius Napigkit, ug sa mayor sa Polanco, Mayor Ivan Hope Olbis, kauban siyang Vice Mayor Alfredo Baitit. Niadto ato mga kaigsunan nga gustong musalmot mo padangat sa ilang mga reaksyon, dunay padangat nga mga reklamo, pwede ka mong mo text sa atong text line 0997-908-7063. Atong usbon ang atong text line 0997-908-7063. Andam og kanunay kining inyong ubos nga alagad si Balitario Raymond Acopiado nga mubasa yan ang inyong mga mulo og reklamo o mga obserbasyon. Dirita, una, atong tagaag pagtagad, kagabi doon natin dawat nga text. Mon, good evening. Musta? Naaunta ko ipangutana kinsa hipi sa pulis sa dapitan. Karon, naalang unta ko'y hangyo o i-report dito manggod sa among farm. Mo ni siya. Sa Napuyan, sige man og sugal, madyong tari-tari og uban pa. Samot na ron nga quarantine, kapila na namo gibadlong nga undangan kay illegal og dakponon, dili man gyud hinuon mo undang. In fact, murag gikataw-an rami nga pagpanghadlok lang. Pwede ka nato ang mapadangat sa buhatan sa kapulisan sa dakbayan sa dapitan. Dapit ni siya sa boundary sa Napuyan Asinero Napuyan Asinero Spillway. Amo ni siya. Dayon ato ni siyang gitawag kaganina sa buhatan sa kapulisan sa dakbayan sa dapitan. Mapasalamaton tagdako nga abtik ang ato mga miyembros kapulisan. Una nilang giadto ang sigayan kay ulahi maning report nga sa Asinero. But anyway, atong gitawagan og balik ug ningon ang atong mga kapulisan sa dapitan nga ang hipi sa pulis nato, ang iyang tigpamaba ni Colonel Limos may atong gitawagan matud pa gipaadtuan dayon ni Colonel Limos pabalikan sa mga personahe sa pulis sa Barcelona aron malantaw kay nini mga sugal-sugal god di magid mahitabo nga dunay social distancing. So ang atong gilikayan nga magdugol ta aron di ta magtakod og sakit mahitabo. But anyway, ang ato sa mga miyembro sa buhatan sa kapulisan ang nagpasalamat nining nitaho kanato gumikan kay kung wa gud poy motaho sa itong mga kapulisan di magid nila mabantayan tanan. Mauna nga sila mapasalamaton sad ang mga kapulisan sa dakbayan sa dapitan sa mga residente nga mo report nining maong mga illegal nga binuhatan ngadto kanila. Padayon ta mga kabibo, kaganina doon tayo nadawat nga report kabahin nga matud pa man to ang report matud pa nga sa text nga itong nadawat mo ni usa ka di na lang ko siya hinganlan kaya pa man siya mutubag nako pero akong gipangutana sa iyang kauban matud pa tinuod. So ato lang yapong hisgutan bisag wa siya mutubag kanato kay wa man pud may mag-away ining nga di mi kaila pero dili pud may kontra. Pero isip usa ka media, usa siya sa mga kuan kanang mga announcer sa radyo mubati gihapon ko sa pag di mi amigo di mi kaila. Matod pa sa text nga itong nadawat ganina nga wa na ko usa ka announcer wa na patinguga sa energy kay iyang gikomentaryohan ang mayor sa Dipolog hasta iyang bayaw nga almost 10 years na nga job order sa City Hall ang giterminate kuno gahapon. Gumikan probidang suko giday kayo ang mayor sa Dipolog kung tinuod man ugaling ni.
Pero kanako trabaho man gud sa taga radyo nga musaway ba trabaho sa taga media nga mo padangat kung panalitan gud ang usa ka ordinaryong tao walay kapaingnan mo padangat sa iyang reklamo sa iyang panglantaw umun sa padiha mudagan ni ngadto kanamo sa mga taga radyo. Sala man po tingali sa usa ka opisyal nga maghulat pa ka nga dunay mga saway, dunay mga bagulbol, dunay mga reklamo, anha ka mo aksyon. Kining niya nga giatubang natong problema sa COVID-19 usan ni ka emerhensya. Doon ang baday emerhensya nga ang imong reaksyon, ang imong tabang ngadto sa katawhan moabot pag duha ka semana ay ha ka molihok. Matawag nimo ng emergency response. Ha? Di ba? Dili biya po tingali. Diyon, kabalo ko, gasigi mong hisgot mahin sa Ginoo. Imong ginikanan, ikaw. Na ako'y nakutlo nga Bible verse. Kabahin nining maong isyo nga itong hisgutan karon. Proverbs 15, 31 to 33. Akong basahon. If you listen to constructive criticism, you will be at home among the wise. If you reject discipline, you only harm yourself. But if you listen to correction, you grow in understanding. Fear of the Lord teaches wisdom. Humility precedes honor. Nakasabot ka. Kung si kinsa man sa imong mga sakop karon ang naminaw, di nato ipatigbabaw ang pagdumot, ang kasuko. Kung adunay mo criticize ka nato, hinuon kining kritisismo atong gamiton. Atong gamiton nga kuan ba tool kahimanan aron paayo pagid nato ang atong kaugalingon. Nga kung ugaling tinud-anay ang atong katuyuan nga mo serbisyos katawhan, pinaagi nining mga kritisismo, pinaagi nining mga pagsaway nga gilabay sa pipila ka mga tao nga anha kanimo, imong mapaayo ang imo ang pagserbisyos katawhan. Dili kay atong iangin hasta kining yaw na unaan na pulo ka tuig na tawo nga narbaho, imong yab-an og bugasan, lumikan lang kay ang iya ang bayaw nakasaway kanimo. Ingon anak ba di ay ang gitudlo sa Biblia nga kanunay gibasa sa inyong pamilya? Ingon anak ba? Matod pa sa 2 Timoteo 3:5. Gawas pa niya na wala sila'y kaluoy sa ilang isig katao, dili sila makighusay sa ilang kaaway. Dauto nila ang dungog sa uban, dili sila makapugong sa ilang kaugalingon, mabangis ug supak sa bisan unsa nga maayo. Mabudhion sila, mapasagaron ug mapasigarbuhon. Palabihon pa nila ang mga kalibutanong kalipay kaysa Dios. Magpakaron ingnon sila nga Diyos nun, apan isalikway nila ang gahom sa Diyos. Likay ang mga tao nga sama ni ana. Gusto ba kamo nga mahiapil? Gusto ka ba nga mahiapil nga ng mga tao nga pagapalikayan? Alang kalako digid maayo. Dili maayo ang inyong gibuhat. Ngadto nining atong usa sa kauban sa trabaho nga kuan ba duha naman sila kabuok gikan na lang mong istasyon. Una kato si Elmer, dayon karon ako na lang hinganlan si Bogs. Amod ka tinuod ba nga wala sa patinguga sa energy, pero si Bogs na apoy programa sa AA hinana. Pero matod pa sa iyang kauban, tinuod po, ang na-confirm nako nga katong iyang bayaw ang giterminate. Lantawa.
unsa ka maayo. Ha? Di ba? Dugangan tanig hisgot mga kabibo. Human ning pipila ka mga pulo gikan sa atong mga sponsors. Ang balitaryo hatod kaninyo sa Sagrados Catering Services nga naghanyag og budget family package pack good for 12 to 15 persons sa kantidad nga 2,500 pesos lamang. Ang Sagrados Catering Services mo serbisyo sa bisag unsang klaseng okasyon. Alang sa dugang impormasyon, pwede silang makontak sa cellphone number 0946-098-2439 o pangitao nato si Madam Nelfa Sagrado. Sagrados Catering Services. Alang sa barato, mainit lamian og bago kanunay nga mga pan, adtuan ninyo ang Jamea Store na namahimutang sa National Highway sa Barangay Sikayap, Dakbayan, Sipolog. Muhatag usab sila og wholesale nga presyo alang atong gustong mamaligya og pan sa ilang mga sari-sari store. Adtuan lang og pagkikitae sila si James Ugmaya aron mo magkasinabot. Jamea Store alang sa pinakabarato, pinakalami ug pinakainit nga mga nagkalain-laing klase sa mga pan na mahimutang sa National Highway, Barangay Sigayab, Dakbayan sa Dipolog. Kung gusto ka nga mamahimong mahimsog ang imong panglawas, adtua ang The Healthy Hub. Anapin mahimutang sa pagsakanidan sa Barangay Miputak sa Dakbayan sa Dipolog. Ang The Healthy Hub muhatag og libre nga wellness check. Sila matudlo kanimo unsay angay nga buhaton aron mawala ang naginugrang timbang ug tambok sa imong kalawasan aron ka mahilikay sa mga sakit nga idulot unya nini. Busa unsa pa may imong gihulat. Adto na sa The Healthy Hub o dili bakha kontaka ang cellphone number 0927-9200-589 o pangitaa si Coach Cha. Alang sa lamian nga mga pagkaon, adto na sa Chubi Chubi. Ang Chubi Chubi nabantog sa atong lamian nga crispy pata, shrimps, bulalo, daghan ng seafood sugubat pa mga pagkaon alang sa atong pamilya, barkada ug mga kahigalaan sa ubos kayo nga presyo. Ana kini mahimutang sa second floor sa MGM Square, duol sa Dipolog City Hall. Kilawi usab ang pinakalami nga halo-halo. Mamahimo usab kamong magpabook alang sa inyong birthdays, meetings, sugubat pang mga espesyal nga okasyon sa inyong kinabuhi. Bukas sila gikan sa alas 10 ang takna sa buntag, hangtod na sa alas 9 ang takna sa kagabihon. Maglingaw-lingaw ta, adto ta sa Chubi Chubi. Spare parts ug accessories sa motor ang inyong gipangita, adto lang ang Zara's Motorcycle Parts and Accessories. Gawas nga pulido ug garantisadong maligo ng ilang mga baligya, barato pagayod. Aduna sa silay on-call ug standby nga mekaniko, ganda mo tabang kanimo sa imong problema sa imong motorsiklo. Zara's Motorcycle Parts and Accessories na mahimutang sa National Highway Sikayap, Dakbayan, Dipolog. Di pa nag-iyahan og gidumala ni Sara Uy. Gidugo ka na sa nitibo ang pinakauna o pinakalami nga chicken inasal nga manok Bisaya. Sila ana mahimutang sa Aquilinos Food Park sa corner Balvar Street ug Martinez Street duol sa Boulevard sa Dakbayan, Dipolog. Sa nitibo, ang imong 115 pesos ang rice na naasad ng ilang paklay silang palukan ug balpang putahe sa karneng kanding. Lami ang ilahang chikambing, kombinasyon sa manok ug sa kanding. Nitibo, bukas gikan sa alas 10 ang takna sa buntag hangtod na sa gabi. Sa nitibo makasiguro ka nga ang ilang manok Bisaya adunay perming supply gumikan kay aduna sila kaugalingong farm sa mga manok. Alang sa mga pangutana ug reservasyon, kontak sila sa ilang cellphone number 0997-6311-006. Nitibo Native Chicken Inasal. Kung nangita ka sa pinakalami nga lechon dinhi sa lalawigan sa Zamboanga del Norte, Kring Kring Lechon and Kring Kring Eatery ang tubag nga pinakauna nga lechon sa National Highway Dr. Jose Rizal, Katipunan ning lalawigan. Unahan gamay sa tulay sa Dikayo kung ikaw gikan sa Dipolog padulong sa Katipunan. Nagagamit sila og makina sa ilang paglechon, mao nga bisag unsa kadaghan ang lechon nga imong orderon, sigurado nga dili kini malangan. Mudawat sila og order sa tibuok lechong baboy, lechong kawali, lechong inabox, lechong pabo, buluto sa sila paklay dinuguan, apil na ang packaging kung kini imong pagdalhon sa Cebu or Manila. Sa Kring Kring Lechon House and Eatery adunay basoy nga kabaw, paksiw, dinuguan, paklay nga baka ug baboy, balbakua, nilat ang baka ug baboy, bula-bula, Bicol Express, pansit ug minudo. Nasad sila mga short orders sama sa bulalo, lumi, pansit kanton, sisig. Mudawat sad sila og catering sa bisag unsang okasyon og pack lunch order. Namaligya sa sila mga preskong karne sa pabo, baboy, baka ug kabaw. Alang sa mga orders ug mga putana, pwede ninyong makontak ang mga tag-iya na sila si Edmond Aguilar Lomactot ug Rhea Lopez Cuenca sa cellphone numbers 0915-560-3033 ug 0950-098-4338. Bukas sila gikan sa alas 6 ang takna sa buntag hangtod na sa alas 9 ang takna sa kagabihon. Kring Kring Lechon and Eatery na mahimutang sa National Highway Dr. Jose Rizal, Katipunan ning lalawigan sa Zamboanga del Norte. Daghan na ang nakatilaw ug nagbalik-balik sa Chops Cafe. Ang Chops Cafe na maligya sa pinakalamian nga mga American foods sama sa steak, burgers, ribs, fries, sandwiches ug pa. Nasa sila mga pasta na kalain-laing klase sa mga kape, mabugnaw nga mga ilimnon ug daghanan pa. Sa Chops Cafe siguradong mabusog ka sa imong orderon gumikan kay ang ilang mga orders puros mga American size ang gidakon ug only rice pa. So unsa pa may inyong gihulat, apil na sa uban nga kanunay nagkananan sa Chops Cafe aron imong matilawan ang gibalik-balikan sa mga dipulognon. Bukas gikan sa alas 2 ang tagna sa hapon hangtod na sa alas 10 ang tagna sa kagabihon. Chops Cafe ana mahimutang sa Osmeña Street, corner Padre Gomez sa Barangay Biasong, Dakbayan sa Dipolog. Pwede sila makontak sa cellphone numbers 0997-908-8800. Chops Cafe, white sand, malinawang nga dagat, nindot og pang Facebook and view. DJ Laila Beats na ang tubag niya na kini mahimutang sa Barangay Caloocan, Dakbayan sa Dapitan. Ang ilang mga cottages gikan sa 500 pesos ngadto sa 700 pesos. Duna sa sila mga lamisa nga paabangan. Duna sila function hall nga pwede nimong abangan og 1,500 pesos. Dunay karaoke machine, duna sila tent pang overnight, good for 4 persons. Dunay baroto o mini kayak nga paabangan, floating cottages, dunay mga life jackets. Duna sa sila boat rental kung ganahan mo moadto og Aligway og Silinog Island. Ang entrance fee 20 pesos lamang. Dito dunay cellphone signal, dunay shower, parking, sugba area ug restroom alang sa mga babae ug lalaki. So unsa pa may imgihulat adto na ta sa DJ Laila Beats na kini mahimutang sa Barangay Caloocan sa Dakbayan sa Dapitan. Gidumala og gipanagiyahan sa inila na kayo
nga DJ Laila. Pwede sila makontak sa cellphone number 0905-104-5930 o pwede sila magsitahan sa ilang Facebook page nga DJ Laila Beats. Kung nagita ka og gamian nga cakes and pastries, your flavors ang sulban niya na. Sila nag-offer sa mga binagong concept sa modern cake making. Ana sila professional pastry chef din nagahanyag nag-offer sa ilang mga dream cake pastries, cake for all occasions, made to order cake. Ug pwede sad sila nga muhimo sa imong bisag unsang gustong klase sa cake. Ana sila mahimutang sa dakbayan sa dapitan. Sulay na ninyo dili mo magmahay sa kalami sa ilang mga gipanghimong cake ug pastries. Alang sa dugang informasyon sa your flavors, pwede sila matawagan sa cellphone numbers 0967-566-6065 or 0919-681-8625. Your flavors. Dini sa dakbayan sa dapitan kung nangitag ka o ganihan ng mga pagkaon. Adto nga Playa Vida Restaurant na kanila ang mga sizzling menus, noodles, pasta, pizza, burgers, salad, appetizers, chicken, pork, beef, seafoods, vegetables. Nasad sila yung mga shakes, halo-halo, green tea, kape ug daghanan pa mga mabugnaw nga mga ilimnon. Ang Playa Vida Restaurant mudawat usab og catering services. Sila natatanyag usab og free delivery alang sa mga mo-order dinhi sa Dapitan City proper. Ang Playa Vida Restaurant na mahimutang sa Sunset Boulevard sa dakbayan sa Dapitan. Pwede silang makontak sa mga numero 0908-423-4786, 0998-768-7470, 0909-255-1278 o 0965-135-9078. Ayaw kalimot ang Playa Vida Restaurant kung ikaw gutumon. Konting tulong na kaalaman, kapamilya. Alam niyo bang ayon sa World Health Organization, may tamang paraan ng paghugas ng kamay na makakatulong sa ating makaiwas sa sakit. Una, basain ang kamay. Siguruhin sapat ang sabon para sa buong kamay. Kiskisin ng sabon ang inyong mga palad. Sunod naman ay ang pagitan ng inyong mga daliri. Ipatong ang kanang kamay sa kaliwa at kuskusin. Gawin din sa kabila. Pagdikitin ulit ang mga palad at kiskisin. Pagkatapos naman, ang likod ng mga daliri sa magkabilang kamay. Hanggang sa makabalik sa palad gamit ang paikot na hagod. Dagdag lamang po, makakabuti ring sabunin ang ilalim ng ating mga kuko, lalo na kung mahaba ito. Huwag din kalimutang sabunin ang ating wrists o pulsuhan. Pagkatapos ay banlawan ng tubig. Tuyuin ang tuwalya ang kamay, gamitin ang tuwalya pangsara ng gripo. Isang beses lang po dapat gamitin ang tuwalyang ito. Dapat tumagal ang buong proseso hanggang sa makanta ang happy birthday ng 2 beses. Ito po si Kuya Kim, nagpapaalala. Balitaryo. Balita, komentaryo. Balik ta, nagpaminaw kagihapon sa Balitaryo, kauban kini inyong ubos nga alagad Raymond Acopiado dinhi sa Sibianan Radyo Bibo 99.3 sa dial sa inyong FM band nagasibya gikan sa Sunset Boulevard sa dakbayan sa Dapitan. Ngadto ato mga kaigsuunan nga gusto mo padangat sa ila ang mga reaksyon, suhestyon, komentaryo, palihog text lang kamo sa 0997-908-7063. Atong usbon ang Balitaryo text line 0997-908-7063. Jay text atong tagaag pagtagad. Good afternoon, sir. Ngano man sad nga masuko man ang mga opisyal sa Dipolog kung dunay musaway nila. Dili na lang unta sila magpapili kung dili sila makadawat kung dunay mga komentaryo kabahin sa ilaang panerbisyo. Mabitaw na atong giingon ganina. Sa ato nang ikaistorya nga magundang ta. Pirmi man ato ning istorya dinhi sa atong programa. Kung dili kaganahan nga makadawat og kritisismo, di kaganahan nga makadawat og pagsaway, di kaganahan nga makadawat og suhestyon, magundang ta nining linya sa public service. Kaya kining niya ang pagpapili isip opisyal sa usa ka syudad, isip usa ka elective official, masyudad man, mabarangay man, maprobinsya man. Usa man ni ka serbisyo publiko. Di ba? Magundang ta og masuko ta. Ngano mag-service ana man ta serbisyo publiko kung di ta makadawat, di ta ganahan modawat og mga kritisismo. Mo na siya. Laing text message nga tong tagagpagtagad. Sir, kamaayo sa gihimong serbisyo og tabang sa mayor sa Dapitan, gibalikas padyot adtong kulata nga anak sa konsihal nila ni Uy sa barangay. Ang angay balikason kana nga ilang gihimo sa Dipolog nga murag wala sila'y paki. Bitaw.
nahimo ning top tune. Kining niyang nahitabo sa dapitan. Sa aton nahibaw-an murag gipatawag na ni siya sa kapulisan og dunay affidavit nga gihimo ang mayor sa dakbayan sa dapitan kay pasakaan og kaso. Pasakaan og kaso kining maong Rex Kulata. But anyway, ato sang nakit-an sa mga post niya sa Facebook kaganina nga nangayo na siya pasaylo. Kini ilgi usahay nga pagbasol nato. Kini atong pagbasol na agis kaulahian permi. Ang ato lang pong ikasaway pod, doy, ngano man pod nga imo pong balikason. Ikaw nakadungog ka na mo kami mga komentaryo mi sa radyo, sa Facebook, mo balikas mi. Bisa pag unsa na mo kasuko niya ng mga tao nga among gikomentaryohan. Wala. Gawas pa nga, purbida. Ang rason sa imong pagpamalikas, wala bagay labot ang mayor unta. Kaya ako mang nabasa. Kung hinaot untang mamahimo kining leksyon, alang ni antong uban atong mga kaigsuunan kining nahitabo kang Kulata. Nga di ka magpadala sa ibang bulogs politika. Nga bisag nakita na nimo nga maayo, ibis magpasalamat ka, hala to mamalikas pa. Nga na doy. Nga hinaot unta nga imo nang itanom sa imo ang kaisipan. Laing text atong tagag-pagtagad balitaryo maayong hapon. Nganong mangluoy man kaanang announcer sa Pikas nga gamiton mo na nila og saway kang Lando Yebes. Ay ngano man di ay? Katungod man nila pribilehiyo ining ang mga announcer nga naagatingog sa ubang istasyon nga musaway og mo batikos kun doon na sila gituhuan nga sayop nga ilang nakitaan. Then gawas pa kinisad si Lando Yebes kato atong kanhing gobernador di po ni madidumtanon. Di ni siya madinumtanon nga pagkatao. Mao nga dili angay nga atong matutpa dumtan, dili pud angay isip usa ka Kristiyanos, dili na to angay nga kasilagan kining mga tao nga nakahimog pagsaway sa una sa atong amigo ug sa atong kauban. Kay normal kana matud pa ni kanhi Gobernador Rolando Yebes sa among pagpakiginabi kaniya ngadto mga nakalabay mga panahon, matud pa niya normal sa usa ka public figure, normal sa usa ka public servant nga makadawat og pagsaway, nga makadawat og kritisismo kay dili manggod ma-please nimo tanan. Ilabi na sa politika nga dunay kontra sa politika, dunay kauban. Ingana usa ka example nga maayo, di ba? Kana si Elmer Elmidulan, niadtong panahon kusog kay na makasaway ni former Governor Rolando Yebes. Apan unsa may nahitabo? Nagdumot ba si former Governor Rolando Yebes niya? Wala. Gumikan kay si kanhi Governor Lando Yebes dili madinumtanon nga tao. Ug karon, di ba? Amigo si Elmer Elmidulan ug si Governor Lando Yebes. So, kini si Bugs Aguador, bisag pagasige ni siya saway sa una. Ako mapugkailan niya nakadungog ra mo ko siya ngaan. Ato ni siya nga tagaan ug pagtagad ato ning labanan gumikan kay insakto man untay ang gibuhat. Nganong masuko man. Trabaho mo na ni Bugs Aguador nang mo komentaryo. Di ba? Iya po ng katungod, yan ang pribilehiyo. Na kung ikaw opisyal nga sawayon, imbis masuko ka, imong himuon sa ako ng usbon, imong himuon nga kahimanan kining nasangpit niya nga kritisismo aron nga mo ayo pagyod kung maayo na gani ang imong pagserbisyong gihatag sa katawhan. Laing text atong tagaag pagtagad maayong hapon Raymond.
ing ana na nga batasan sa mga inchik. Dili sila ganahan nga sawayon kay sila man kuno ang Ginoo sa ziin. Mao ba giingon na nila nga sila may Ginoo sa Buanga del Norte? Balipod. Ayaw, di po tingali, ha? Di biya po tingali. Gawas pa, kita tanan nakailang man tag 15 Ginoo. So di na ta. Ha? Laing text message nga atong tagaag pagtagad. Sir, nangayo na baya og pasaylo ag kulata kang mayor sa FB. Kung ako sa mayor, dili na jud nako pasayloon. Ayaw pod. Kanang mayor sa Dapitan, si Mayor Nini Haloshos, mapilanggaon na siya sa mga katawhan. Inahan sa tanan. Inahan sa mga katawhang Dapitanon. Kanang inahan, doon na pagbati sa mga ginsakpan. Isip inahan sa Dapitan, tanan nga lumulupyo sa Dapitan, iyan ang gipakisamang iyang anak. So di na ito mabutan ang mayor sa Dapitan. Labi na kay Manggiluyon, kining mayor sa Dapitan, di na to siya mabutan kung iyang pasayloon. Ganit dako ang akong pagduda. Nga gumikan sa Kamanggiluyon, sa inahan sa Dakbayan sa Dapitan, iyara nga pasayloon kini si Kulata. Then ato pong naobserbaran nga di pod madidumtanon kanang mayor sa Dapitan si Mayor Nini. Mahigugmao na siya sa tanan gani kanang naang makabalo siya dunay mga paghitabo nga di maayo dahil nang nag-iyak. Gumikan kay lagi doon na siya pagbati sa iyang mga katawhan. Usa nga kining imong text nga dili pasayloon, di pug kuuyon ini. Kaya ako nakabalo ko nga Manggiluyon kanang mayor sa Dakbayan sa Dapitan, si Mayor Nini Haloshos. Og dakog puruhan nga iya rang pasayloon kadugayan kini si Kulata. Kung iya po makita nga sincero sa pagpangayog pasaylo tingali nini, kay bisag kinsa naman kung ako nakahimo kag sala nako nangay kag pasaylo pero ako nakita nga di ka sincero sa imong pagpangayog pasaylo, di puti ka pasayloon. Ginagara na. Sir, duha na ang nahimong biktima sa mga insect, si Elmer ug si Bugs. Muna akong giingon ganina. Inoon pod kining niang gihimo pod sa mga insect ila po ng katungod. Ila pong katungod kung kinsay ila ang pagapapaon, kinsay ilang amigohon. Pero isip usa ka dako nga tao sa Dakbayan, isip usa ka pamilyang gapaila sa pagkarelihiyoso, tingali maayo nga mopakita sila maayong ehemplo ngadto sa mga kaigsuonan nato. Lain text, sir, ing ana ug batasan ang mga insect kay dili sila gusto nga maguba ang ilang imahen pagkarelihiyoso. Sa imong lantawa maguba ang ilang imahen, niyan ilang gihimo sa ilang kaalyado. Ya sila nasayop. Tingali pod basig gumikan po kini sa mga taong nagpalibot sa Mayors Dipolog ug ubang mga opisyal. Kay usahay ko naman po daghang mga tsukso o kanang palahunghong ba o muna siya mao nga basid. So kita manghinaot nga unta dunay kausaban Semana Santa maron ugma Huwebes Santo, Biyernes Santo, atol pong awhagon kini ato mga opisyales nga ay maig mamalandong ta. Mamalandong tagmayog insakto ba kini atong gihimo? Angayan ba kaha? Unsa? Di ba? Mamalandong tagtarong. Gumikan kay di magipod maayo. Dayon mura magug ato ang hugtan ba katungod sa usa ka magsisibya, usa ka journalist, usa taga media nga ipadangat ang iyang obserbasyon o komentarista ka
paambit ang imong mga opinion. Di ba? So ilan lang katungod ni Elmer, katungod ni Bugs. Oh. Katungod ni Buddy, katungod ni Hope, katungod pod ini inyong ubos nga alagad. So ayaw lang bisan pag unsa ka mayor, congressman, gobernador, ayaw lang tuk-a ang media, ayaw lang tuk-a ang prensa. Gumikan kay kung imo nang himuon sama ra nga imong gikuhaan og kagawasan, dili lamang kining tawhana kundi ang kinabag-an. Gumikan kay bisag gamay ra tuon mi nga naa sa prensa, naa sa media, nagarepresentar kami sa gagmayng tingog sa atong mga kaigsuonan nga nanimuyo dinhi sa atong lokalidad. Kami mo ilang gihimong tingog, kami mo ilang gihimong representante, nganha kaninyo aron among ikapadangat, nganha kaninyo ang ilang mga yango-ngo og reklamo. Kay di man sila kahimo ana. Then di pagka ninyo paminahon, di magali makaatubang. Ha, dili basta-basta makasulod sa inyong buhatan. Ha? Tinuod mo na, di ba? So ama sila mudagan diri sa mga tao nga sama kanamo. Inana ra. Gikasubo nato atong itong gisaad unta di ay nga karong hapuna atong hisgutan tong matud pa unconstitutionality sa resolusyon nga gipasar sa ato ang mga miyembro sa sangguniang panglungsod apan natabunan gumikan ini mga isyu nga atong gihisgutan. Apikin na po ng oras sa Lunes na lang nato hisgutan kining nasangpit nga punto aron matagaan gina itong insakto nga pagtagad. So sa katong nagpadala natong sulat, subo kayo ta nga wa nato matagaig panahon karon atong patagaan og panahon ang imong sulat nga atong hisgutan og tarong sa Lunes na puhon. Sanga na lamang ni Kokoy sa Technical Department, Chadi Eves, Station Manager sa Radyo Bibo. Kini ang inyong ubos nga alagad, Raymond Acopiado Mingon. Daghang salamat mga katauhan sa lalawigan sa Zamboanga del Norte. Maayong hapon, hangtod sunod semana. Balitaryo. Balita, komentaryo ug daghanang mga impormasyon. Balitaryo. Tulumanon nga kanunay anaad tapig sa kamatuoran, musaway ug mubadlong sa mga hiwing binuhatan. Balitaryo, programa nga kasandigan ug katimbayayong alang sa kalambuan. Balitaryo. Tulumanon sa katauhan, Lunes hangtod sa Biyernes, alas 5 hangtod alas 5:45 ang takda sa kapunon. Balitaryo. Sa nagunang istasyon sa Dakbayan sa Dapitan, 99.3 Radyo Bibo.